So mao to nagpagamali ko ni Dodong Rico ani og kaning tugsok sa sagbot kay para bitong tugsok ko na lang ang sagbot dili na silhigon. Ingon ani ang idea kana bitong gikan na nimong sinilhigan dili ba na may kanang mga sagbot ana nga murag magpanagak-tagak nga kanang magtinagsa ba so mao to instead nga imong silhigon mas makasave ka og oras kung ingon ani mong buhaton kay mo naman ang tugsok-tugsokon to mga sagbot. Kumbaga murag maanam nimo og kuan ang mga sagbot mga hagbong bitaw so mao to dili na ka mapuan og sinilhig kay mo namang nanam-anam og kuha sa pamagi aning tugsok. By the way ang gigamit niya ani is katong kuan sa tukog sa payong o kaning kagingking. So mo to, inana naman nga idea di ba? Sayo na pud kay ni buhaton man kung kugihan lang yun ka. Ang nakatsada mangud pud ani kay mag-relax ra ka ba mura kag mag-kuan din na mura kag gado-duwa kumbaga kanang mura kag bata nga kanang gado-duwa nga magtusok-tugsok ra og sagbot. Ni at the same time malingaw sad ka kay kanang basta malingaw kag tinugsok-tugsok. Nya dili na ka mapuan og duko-duko ba? Dili na bitaw magsakit ang imong likod og duko-duko inig panilhig. Igo naman ka magkuan din na oh. Kapwede mag imong liog lingi-lingi mo dai idung-udungon imong liog din na og kanang imong kamot. So mao to asta naman tiil tikang-tikang. So mo to relax ra mura kag exercise og kanang ginagmay ba. Dili ra man siguro kun mabilong sa tinapulan nga pamagi no kay nanguha man gyud pa na og sagbot di buutan gyapon ang naa o di ba. So mao to pagkahuman adto is gihalingan ako nang kuan din ha kanang tinapok ba ka murag kato man hinaling gihalingan ako to ni Agi. Wala man natiwas og ka paig tanan so mao to gitiwas na ko na din ha kay parang mahinlo gid tanawon ba. Ganado kayo ang person nga molihok lagi ka na may kamera gid gilantaw sa iya ha so mao to nagbinuutan ta din ha. Nya karon kay kanila laging murag uwanan man ning tinapukan ni sumto dugay kaning siga murag struggle kayo ang paghaling anang naa. Tungod lagi sa katapulan na kayo magkuha og kaning lukay so mao to kay kasalig lagi aning kuan lagi nga puros lukay naman kuning niya. Pero medyo basa-basa jud gamay kan di pa naman basa kanang murag umog-umog lang ba. So mao to kaning ga kuan di ko sa kong idea ba nga musigar lagi ni basta masuhan lang yung gamay maulian ra or kana bitong mapaig ra bitaw nya karon wala man gyud so mao to wala gyud ning kuan dira wala gyud ning iping atong tinapulan nga style so mao to ako na lang gisuksukan din ha og katong mura og kuan ba kanang mga sagbot nga mga gaay-gaay wa gyud gihapon ipik so mao to hapit na kay mahurot ang posporo ga tinapulan gyud gihapon ang atong style din ha. So mo to man giingon nga usahay man gyud lagi kay kana bitong kuan kana atong panindigan gyud ang atong desisyon ba bisag kahibaw gyud bitaw sa resulta panindigan gyud nato kay kinahanglan gyud ipakita nga insakto gyud ka bisag dili gud insakto. So kay wa man ning talab atong tinapulan nga style sibog tas pag yam-yaman bitaw na ko na din na ug wa diri wa didto ning siga gyud lagi siya biro atik ra. So mo to paghuman adto is kuan for the siga na og taman ang katong hinaling nya karon ako na pang ipang-aras sa atong mga ilalom ba kay kanang parang mapaig jud bitaw siya kay gaduga naman jud ilaw man ni kay kanila gina tambak man siya og taman niya kanang singaw tawag ani kanang dugay-dugay pud ako nabalikan og haling so mao to murag medyo gaduga pero may gani kaning copyright gyud ang kalayo ba kay bawo gyud bitaw siya nag-struggle sa paghaling so mo to ning laban gyud siya diha og siga gyud nya karon so mao to pasensya kay sa kong background yung problema na kung matitilawak bisag pas ang akong video kay karon buntag mo nag kuan ani ko nag voice over nya gahapon ra may hitabo nga video so mao to pagkahuman ato is for the inom ta og tubig kay kinahanglan kuno ta mag-hydrate hydrate ba nya karon kay kaning kuan magi kaning tsara bitos pamati ni panington ta og taman bitaw kay karang uhaw sa pamati pud ba ni kahuman sumuto kinahanglan kita minom og tubig diha pwede pud uguan kanang kulapo imnon dili lang dai pas lang sa bitaw ay atikra so mao to tsara kay sa pamati giagasan ko og ubay-ubay pad nga singot manig-ingon nga worth it ang kahago og ang kabuling sa kamot kay giagasan og singot so mao to that's it for today's video thank you for watching buyers.